बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, नमाज की शराइत क्या हैं और कितनी हैं, और नमाज के फ़राइज़ क्या हैं और कितने हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शराइत नमाज और फ़राइज़ नमाज के हवाले से। नमाज हर मुसलमान मर्द, औरत, आकिल, बालिग पर फ़र्ज़ है और नमाज इस्लाम का एक अहम फ़रीज़ा है। इसलिए नमाज अदा करना हर मुसलमान के लिए, मर्द व औरत के लिए, जो आकिल हो, बालिग हो, उसके लिए फ़र्ज़ है। तो इसलिए नमाज एक बहुत ही अहम इबादत है, अहम फ़रीज़ा है। तो इसको अदा करने के लिए मसाइल नमाज का जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में चूँकि हम बात करेंगे फ़राइज़ नमाज के हवाले से, अगर फ़राइज़ नमाज में से कोई एक फ़र्ज़ भी छूट जाए, रह जाए, मिस हो जाए, तो फिर नमाज नहीं होती और नमाज दोबारा पढ़नी पड़ती है। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। जाने अनजाने में अगर नमाज को कोई फ़र्ज़ मिस हो जाता है और आपके इल्म में ही नहीं है कि ये नमाज का फ़र्ज़ भी है या नहीं है, तो आप जाने अनजाने में छोड़ देते हैं, तो आपकी नमाज नहीं होती। सारी ज़िंदगी बंदा नमाज पढ़ता रहे और उसको इल्म ना हो और वो फ़र्ज़ को छोड़ता रहे, तो जब फ़र्ज़ छोड़ देगा तो नमाज अदा नहीं होगी। तो इसलिए आइए जानते हैं कि नमाज के फ़राइज़ क्या हैं और कितने हैं। याद रखें, नमाज के कुल फ़राइज़ 13 हैं, जिनमें से नमाज से पहले के 6 हैं और नमाज के अंदर जो है वो 7 फ़राइज़ हैं। नमाज से पहले के जो फ़राइज़ हैं उनको शराइत नमाज कहा जाता है, जिनकी तादाद 6 है, और नमाज के अंदर के जो फ़राइज़ हैं वो 7 हैं, जिनको फ़राइज़ नमाज कहा जाता है। शराइत नमाज हो या फ़राइज़ नमाज हो, इन दोनों में से अगर कोई भी रह जाए, कोई फ़र्ज़ रह जाए, कोई शर्त रह जाए, तो नमाज अदा नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शराइत नमाज के हवाले से, जो कि नमाज से पहले के फ़राइज़ हैं। नंबर 1 तहारत का होना, नंबर 2 सतर ढाँपना, नंबर 3 क़िबला रुख होना, नंबर 4 वक़्त का होना, नंबर 5 नियत करना, और नंबर 6 तकबीर तहरीमा कहना। अब इनकी मुख्तसर तफसील आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। शराइत नमाज में जो पहली शर्त है वो है तहारत का होना, यानी तहारत कहते हैं पाक और साफ़ होना। तो पाक और साफ़ में 3 चीज़ें हैं: कपड़े पाक हों, जिस्म पाक हो, जिस जगह नमाज अदा कर रहा है वो जगह पाक हो। दूसरी शर्त सतर ढाँपना। मर्द का जो सतर है वो है नाफ से लेकर घुटनों तक, और औरत का सतर सारा जिस्म औरत का सतर है, पर्दा है, सिवाय चेहरे के, हथेलियों के, पाँव के। इसके अलावा सारा जिस्म औरत का सतर है। औरत के बाल भी सतर हैं, इसलिए नमाज पढ़ते हुए औरत को दुपट्टा ऐसे ओढ़ना होगा कि उसके बाल नज़र न आएँ। तीसरी शर्त है क़िबला रुख होना। नमाज अदा करते हुए क़िबले की तरफ रुख करना, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, काबा शरीफ की तरफ रुख करना ज़रूरी है। अगर कोई जानबूझकर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख नहीं करेगा तो उसकी नमाज अदा नहीं होगी। चौथी शर्त है वक़्त का होना, यानी जो नमाज आप अदा कर रहे हैं उसका वक़्त दाखिल होना ज़रूरी है। अगर वक़्त दाखिल नहीं हुआ या वक़्त निकल चुका है तो नमाज अदा नहीं होगी। 5वें नंबर पर है नियत करना। नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। आप जो भी नमाज अदा कर रहे हैं तो नमाज अदा करने से कबल आपके ज़हन के अंदर ये इरादा होना चाहिए कि मैं फ़लाँ वक़्त की नमाज अदा कर रहा हूँ, इतनी रकात अदा कर रहा हूँ, और इस वक़्त की नमाज अदा कर रहा हूँ, और सुन्नत, नफ़ल, वाजिब जो भी नमाज अदा कर रहे हैं तो उसका तायीन ज़हन के अंदर बतौर इरादा होना ज़रूरी है। 6ठे नंबर पर है तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा कहते हैं जिस तकबीर से नमाज की इब्तिदा होती है। जब हम पहली तकबीर कहते हैं और जिसमें अपने हाथों को कानों की लो तक उठा देते हैं, और ये उठाते हुए हम अल्लाहु अकबर जो कहते हैं, इसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है।
فرائض نماز جو نماز کے اندر کے فرائض ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ ان میں نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ شرائط نماز میں بھی داخل ہے اور فرائض نماز میں بھی داخل ہے کہ نماز ادا کرنے کی شرط بھی تکبیر تحریمہ ہے اور فرض بھی تکبیر تحریمہ ہے، تو تکبیر تحریمہ کہنا یہ شرائط نماز میں بھی داخل ہے اور فرائض نماز میں بھی داخل ہے۔ دوسرے نمبر پر قیام کرنا، تیسرے نمبر پر قرات کرنا، چوتھے نمبر پر رکوع کرنا، پانچویں نمبر پر سجود کرنا، چھٹے نمبر پر قاعدہ اخیرہ کرنا، ساتویں نمبر پر خروج بسنعتہ۔ اب اس کی مختصر تفصیل آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ فرائض نماز میں سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہنا۔ اگر کوئی بندہ اپنے کانوں تک ہاتھ تو اٹھا کر اپنے ہاتھ باندھ دیتا ہے لیکن اللہ اکبر نہیں کہتا تو گویا اس نے نماز کے فرائض میں سے ایک فرض کو چھوڑ دیا، تو اس لیے اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر قیام کرنا۔ قیام کہتے ہیں سیدھا کھڑے ہونے کو۔ اگر فرض نماز کوئی بندہ ادا کر رہا ہے اور بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی رخصت کے وہ بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے قیام کو چھوڑ دیا ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر فرض نماز ادا کرنے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر قرات کرنا، یعنی نماز میں سیدھا کھڑے ہو کر آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرات کرنی ہے، پڑھنا ہے، جس کا مسنون طریقہ تو سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد سورت ملانا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، سورت نہیں ملاتا، تو کم از کم قرآن کی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں وہ ضرور پڑھے گا۔ چوتھے نمبر پر رکوع کرنا، اور رکوع کہتے ہیں جھکنے کو، تو وہ اس طریقے سے جھکے گا کہ اس کی کمر بالکل برابر ہو جائے۔ پانچویں نمبر پر ہے سجود کرنا، یعنی سجدہ ادا کرنا، تو سجدے کے اندر وہ ایسے جائے گا کہ اس کی پیشانی اور ناک زمین پر لگے اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ پاؤں زمین پر لگے ہوں۔ چھٹے نمبر پر قاعدہ اخیرہ کرنا، یعنی جب 2 رکعت کی نماز تھی آپ نے پڑھ لی، یا 4 رکعت کی نماز تھی، یا 3 رکعت کی نماز تھی آپ نے ادا کی، پوری نماز ادا کرنے کے بعد جو آخری قاعدہ ہوتا ہے اس کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے، تو اس میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، اور اتنی مقدار میں بیٹھنا جتنی مقدار میں تشہد پڑھا جاتا ہے، جتنی مقدار میں تشہد یعنی التحیات پڑھا جاتا ہے اتنی مقدار میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اور 7ویں نمبر پر خروج بسنتہ، یعنی سلام کے ذریعے سے نماز کا اختتام کرنا، اپنی نماز کو مسنون طریقے سے سلام کے ذریعے سے مکمل کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ عزیز ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے فرائض نماز کے حوالے سے بات کی، یہ بہت اہم ہیں، ان کو یاد کیجئے گا، اپنے ذہن میں رکھیے گا، تاکہ جب بھی آپ نماز ادا کریں تو آپ کے ذہن کے اندر فرائض نماز کا ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک فرض بھی آپ سے رہ گیا تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔